किए गणी पारिबो सिंधु लहरी सागर रे केते लहरी के गणी पारिबो जाइलो सागर रे केते पानी पणिते किए कहि पारिबो सेठी पई पणिते दिन आज्ञा हेजी राति हेजी दिन हबो मनीष वंची जी आज्ञा मरिबो आसुची जाउची करूची दउची नउची गढुची पुनी भांगुची माने करूची ना अरे मु सेहिति पई कहूची आज्ञा शीत ऋतु आसीथिला पुनी आसीला गरम ऋतु मु सेहिति पई कहूची हाँ। पाला बंद होइतला सार माने समते अछंदी हाँ। दी राति हैला हाँ। आरो छोटो बाद पाला न हो बोली मानो से करियो सेठी पई पंडित मंडली आज्ञा ठंडा हेथिला गरम होला पुनी वर्षा हबो जने नकले एमती हंता आज्ञा हे मोर पंडित मंडली से स्वरंत कहिले बोला दिलोक भास्कर चंद्र नक्षत्र अंतरिक्षे समीरण संगे जल प्रभु फूल अचल गहन नदी पशुपक्षी सत्य पथे धर्म पथे घेनी पराण मोर तव प्रेम प्रभु परम शरण वन श्री चरण कली समर्पण सेठी पई बनिते विश्वर सर्वश्रेष्ठ चालक सी आज्ञा संसार जहा आज्ञार पणिते होची सही होची श्रेष्ठ चालक सम्राट जगतर राज राजेश्वर सेठी पई जगन्नाथ धाम को जी जाए जगन्नाथ को दर्शन करी आनंद पाए किंतु एक कथा मु काई कहिथिली ना पणिते भगवान जगन्नाथ को आमे देखुचे जेते बेले पणिते जीव ऊपर जगन्नाथ दिव्य नेत्र पड़े सी होची भाग्यवान ना आमे तो आज्ञा जीव ब्रह्म को देखिबा हमर काम कहीं ना ब्रह्मर अंश होची जीव जीव ब्रह्म को देखिबो किंतु सेही होची भाग्यवान आत्मा जाहाको ब्रह्म देखिबो पणिते जो जीव को सेही होची दिव्य जीव जाहाको भागवत कहिले बोला से ब्रह्म चित्त स्थिर जेबे आउ की अछि कुह भावे जी भगवान को पाजी से होची भाग्यवान ना ताले एक कथा में काई कहिथिले ना करुणा कटाक्ष प्रकाश भक्त जन दुख नासे जेते बेले भगवान विष्णु जगत कर्ता अनंत ब्रह्मांड नायक हे मोर पंडित मंडली जेते बेले क्षीर सागर वैकुंठपुर रे समस्त देवता माने एकत्र ही भगवान विष्णु कंस निधन हेबा पई डाकिले भगवान को करुणा दिव्य दृष्टि पड़िला देवतांग ऊपर जहा को दिन कृष्ण कहिले प्रथम नंबर छंद रे आज्ञा कोन कहिले अनुप्रासक आज्ञा करो हे साधु जन मन को एक हरिये मन कर धीरे ध्यान नीलाचल नायक ये कमनीय श्री मुख्य चंद्र अधिक हौ कले दर्शन न रहे कलुष शोक ये कमल नयन कोटि सुखदायक ये कोला डोला भ्रमर चुंबिला प्रायोग कहिनु हई सुरंग अधर मकर कुंडल भाले तिलक करे कचटी बाहुटी हृदय पदक कवि कहले रे मनीष मु तार रूप को लेखिले मोर कलम दंड भी भांगी जीव कविर मन जड़त होई जीव तार रूप सौंदर्य किए कहिबो कहि नहि सुरंग धर टेक आज्ञा कवि जड़ हुए जहा करिबी लोक कमल नयन कोटि सुखदायक कोला डोला भ्रमर चुंबिला प्रायोग कहि नहि सुरंग धर टेक हे पणिते कमनीय श्रीमुख चंद्र रु अधिक कले दर्शन न रहे कलुष सुख देख करू आरंभ करे सेथि पई भगवान को पणिते जे देखे ता कलुष रोग शोक दूरे जाए अनंत ब्रह्मांड पति नारायण जगत कर्ता विष्णु से दिन देवता मान को सांत्वना देले कौन देले बोले कंस मरिबो तो राक्षस निधन हबो तो एटा पूर्वरु निधान हो जाईची कंस को निजे मु कृष्ण रूप रे मारिबी बोले निहत करी बोले एटा आगुरु निर्धारित विधाता करि सारी छंदी अच्छा सर मते खाली आपण मने पकई देले मु जानि देली सर
ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ କାକୁତି ବିନତ ହେଇକି ଡାକିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବି କଂସକୁ ବିନାଶ କରିବି। ଏ କଥା ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ଆରେ ଇଂଲିଶ ପଢିଲେ କହିବ ନା। ଇଂଲିଶ ତାହେଲେ ପଢିଛ, ପାଠ କେତେ ପଢିଛ କିରେ? ପାଠ କେତେ ପଢିଛ କହବ? ଥମ୍ସ ଅପ୍ ତାମାନେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦଉଛ, ଟିପ ମଡାଉଛି। ଦଶକତ ଆସୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଗୁଡା ପରିଷ୍କାର ହଉଛି ଆଉ। ଆଏ ପଢା ଜୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ। ତାହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ କହିବାକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କହିବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କହିଲେ ମନେ ପକେଇଦେଲ କଂସକୁ ମୁଁ ନିଧନ କରିବି ତ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ କାଇଁ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି? ଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ତାହେଲେ କହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ କୋଉ ଯୁଗରେ ହଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ହଁ କଥା ତାଙ୍କର ହଁ ସେଟା କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା? ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଥା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଗତପତି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ଏଇଥିପାଇଁ କଲେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ସହି ହେଲାନି। ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ମୁଁ କଂସକୁ ନିଧନ କରିବି, ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୁଗ ହଉଛି ତ୍ରେତୟା। ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ 5 ଅବତାର ନେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 5 ଅବତାର ହେଲେ। ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା, ପରଶୁରାମ ଆଉ ରାମ 2ଟା ଅବତାର ହେଲା ତ୍ରେତୟାରେ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାପରରେ ଦ୍ୱାପରରେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ହଳଧର ଆଉ ବୌଦ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା କଳି, କଳ୍କି ରୂପ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ହବ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ୟରେ ତ 4 ପଦ ଧର୍ମ ଥିଲା, ତାହେଲେ 5ଟା ଅବତାର ଭଗବାନ କାହିଁକି ନେଲେ? ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର 5। ସତ୍ୟର ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଥିଲା 4 ପାଦ। ଆସିଲେ ତ୍ରେତୟା 3 ପାଦ, 1 ପାଦ କଟିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର 2 ପାଦ ଧର୍ମ, କଳିରେ 1 ପାଦ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 5ଟା ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମତ୍ସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଧର କଶ୍ୟପ ଶୁକର ନୃସିଂହ ବାମନ ଭାର୍ଗବ ରଘୁବୀର। ତାହେଲେ ଯଦି 5ଟା ଅବତାର ଭଗବାନ ସତ୍ୟରେ ନେଲେ, ଧର୍ମର ତ ପଣ୍ଡିତ ପାଦ ଥିଲା 4 ପାଦ, 5 ପାଦ ଭଗବାନ କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆମର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଦରକାର। ତ୍ରେତୟାରେ ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅବତାର ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ପୁନର୍ବର୍ଷ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ। ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଣିଷରେ ସବୁ ଧର୍ମଠୁ ପିତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବଡ। ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପଛରେ ପକେଇ ପିତା ଧର୍ମକୁ ଆଗେ ନବୁ।